Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует команда Touch Life. Сегодня в Санкт-Петербурге мы празднуем прекрасный праздник Навруз, где будут выступать много стран, в том числе, конечно же, наш любимый, теплый Таджикистан. ҳама касо обод бошен, Наврӯзтон муборак боша, ҳар рӯзтон Наврӯз боша, Наврӯзатон ҳар рӯз боша. Поздравляю всех с праздником Навруз, желаю всем счастья, процветания и всего самого наилучшего. Навруз считается как Новый год, начало новой жизни. Вот, желаю, самое главное, здоровья, счастья во всех семьях. мо ҳамаи шуморо ба ҷашни Наврӯз табрик мегӯем. салому дуруди бепоён ба ҳамватанони азизе дар ватанбурда ва бурунмарзӣ. наврӯзи аҷам, наврӯзи баҳорро ба ҳамаи шумо табрик ва муборакбод мегӯям. ҳамаи тоҷиконро ба рӯзи наврӯзиш табрик мекунам. мо ғариббачаҳо миннат дорем ки амимрӯз акаи Зафар ба ҳама халқи ғариб ба ҳама як маъракаи хуб ташкил карданд. Ассалому алайкум ҳамватанони гиромӣ, шуморо бо фарорасии Иди Наврӯз табрик ва муборакбод мегӯем. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, поздравляем всех с праздником Навруз. Бар халқу ватан рӯзи дилафрӯз муборак. Бар боғу чаман ҷомаи гулдӯз муборак. Бар ҳар дари бикшода ба ҳафсини баҳорӣ, бар хоҳару бар модари дилсӯз муборак. Наврӯз муборак, Наврӯз муборак. Пазиро бошед ҳамватанони азиз, ба саҳна даъват менамоем Наврӯз Давлатов ва Дилноза Ашуроваро бо суруд ва рақс. Салом ҳамватанони азиз, Наврӯз муборак. بیچاره شدم در بدل درم دیوانه شدم در بدل درم به طرز حیاتی چمنی در نظر به طرز حیاتی چمنی در نظر بخش گناهم
به حرف جوابه کار نکن بهر ثوابه کار نکن بهر ثوابه Навруз сегодня день большой, мы Новый год встречаем. Желаю в семьях вам добра, здоровья и достатка. Зима пусть горечь унесет, все-все, что без остатка. А с первым лучики весны войдет пусть в душу счастье, благополучие, любви, пусть обойдут ненастья. В Таджикистане есть особая традиция. Перед тем, как выдать девушку замуж, со стороны жениха родители приходят свататься. Если родители девушки соглашаются, то они назначают день сватовства. В день сватовства принято приносить разные сладости, лепешки, муку, масло, барана и сундук с приданными. И в этот же день назначают день свадьбы. У нас в Таджикистане в преддверии Навруза проходят от 60 до 100 символических свадеб. И сегодня, день Навруза, мы все хотим поздравить и показать сценку под названием «Таджикская свадьба».
سلام علیکم هموطنان عزیز. خیلی که در مردم ما میگویند نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جملگی کردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. در حقیقتا نوروز را ما امسال در شهر سنت پتربورگ برای همه هموطنان برون مرزی که در جمهوری روسیه زندگی میکنند و در ولایت لنینگراد من از صمیم قلب تبریک میگویم. امسال خیلی که ما میبینیم سال نو اول ما از دوستی دو ملت به هم نزدیک و همسایه، دوستی ازبکستان و تاجیکستان آغاز یافتند و چندین دروازه های سرحد از طرف ازبکستان و تاجیکستان گشاده شدند و مردم میخواهند که در بین یک ماه به این دولت سفر کرده کارهای خویشاوندی و خویشتباری دیداربینی خودشان بکنند. و برای این هم من از صمیم دل یک بار دیگر همه هموطنان را برای آمدن نوروز، برای نوروز دل افروز، برای جوانی و آزادی زمین که جشن نوروز جشن دولتی عمومی ملی علاقه تعیین شده است و در جهان جشن نوروز همچون در جشن ملی و جشن دوستی پایدار بماند و ما همه خلق‌هایی که در جمهوری روسیه زندگی میکنیم از این سال سر کرده، از بهار این سال سر کرده با دوستی و رفاقت به روز نوروز دل افروز، به جشن دوستی جهان، به جشن زمین و آسمان، به جشن آفتاب و مه و به جشن همه گذشتگان ما، به جشن دهقان تبریک و مبارکباد میگویم.